नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नीट मुद्द्यावेल्यान विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलना वेळार कथीत पुलीस कारवाये सयत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर विरोधकांनी केल्ल्या गदारोळाक लागून आयज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचें कामकाज विस्कळीत जालें. लोकसभा दनपारां 2 मेरेन तर राज्यसभा दनपारां 12 मेरेन तहकूब केली. प्रस्नकालाचें कामकाज सुरळीत चलपाक सहकार्य करचें अशें आवाहन ओम बिर्ला हांणी सगळ्या सदस्यांक केलें. प्रस्नकाल हो कामकाजाचो एक म्हत्वाचो भाग असून ताचे वरवीं प्रत्येक सदस्याक जनहिताचे मुद्दे मांडपाची संद मेळटा अशें तांणी म्हळें. चर्चा संवाद के लिए आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो. कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं. गोंयच्या विधानसभेत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या प्रक्रियेक नवी गती मेळ्ळ्या. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची भेट घेवन ह्या प्रक्रियेक गती दिवपाक केंद्राचो तेंको मागलो. ह्या भेटी वेळार डॉ. सावंत हांणी 40 सदस्यांच्या गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण लागू करपाची प्रक्रिया जलद गतीन पुराय करपाची विनवणी केंद्रीय गृहमंत्र्याकडे केली. तांणी केंद्रीय गृहमंत्र्याक गोवा पुलिसांक राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी पुलीस कलर्स प्रदान करपाचो सुवाळो आनी भाजपाच्या गोवा शाखेच्या नवीन राज्य मुख्यालयाचें उक्तावण ह्या दोन कार्यक्रमां खातीर निमंत्रीत केलां. सगळे नियोजीत वेळापत्रका प्रमाण घडल्यार फुडल्या आर्थीक वर्साच्या सुरवातीक पॉलिमर नोटा चलनात येवपाची अपेक्षा आसा अशें मुंबयत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी सांगलां. मल्होत्रा हांणी म्हळें की पॉलिमर नोटांचेर टिकाऊपणां चड आसता. ह्या नोटांची सुरक्षा वैशिश्ट्यां आनी हेर बाबींची म्हायती रोखडेच दितले. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी नमूद केलें की चालू आर्थीक वर्साच्या एप्रील-जून तिमाहीत देशाच्या अर्थवेवस्थेन अपेक्षे परस बरी कामगिरी केल्या. पतधोरण विशयक निवेदन सादर करतना मल्होत्रा हांणी सांगलें की रिझर्व्ह बँकेन रेपो दर 5.25% ह्या पातळीचेर कायम दवरपाचो निर्णय घेतला. A detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. कलम 370 आनी 35A रद्द केल्ले सावन जम्मू काश्मीर आनी लडाखांतल्या लोकांच्या जिणेंत व्यापक बदल जाल्यात अशें सोशल मिडिया वेल्या एका पोस्टात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी नमूद केलां. दोनूय केंद्रशासीत प्रदेशांनी मुळाव्या सुविधांचो विस्तार जाला. शिक्षण, भलायकी सेवा, उद्योजकता आनी खेळ ह्या सारक्या क्षेत्रांत संद वाडल्यात अशें सांगून बायलां, उपेक्षीत समुदाय वा जाका कितल्याशाच दशकां सावन मूलभूत घटनात्मक अधिकारां पासून वंचीत दवरिल्ले तांकां संविधानाच्या पुराय अंमलबजावणीन सक्षम केलां अशें तांणी म्हळां. चांदीपुरा विशाणूच्या लागणी आडच्या झुजाक बळकटी दिवपाक केंद्र सरकारान गुजरात आनी राजस्थान नॅशनल जॉयंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम म्हळ्यार NGORT तैनात केल्या. भलायकी मंत्रालयान सांगलां की NCDC, ICMR आनी पशुसंवर्धन विभागांतल्या तज्ञांचो आस्पाव आशिल्ली ही टीम ह्या लागणीचो तपास, वैजकीय वेवस्थापन, प्रयोगशाळा, समन्वय, वाहक देखरेख आनी भौशीक भलायकी उपाय योजना मदीं राज्यांक मदत करतले. शास्त्रज्ञ ह्या विशाणूच्या प्रसार चक्राचो अभ्यास करतात. चांदीपुरा विशाणूचो प्रामुख्यान 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचेर परिणाम जाता आनी तो रेवेमूस म्हळ्यार सँडफ्लायज वा गोचीड म्हळ्यार टिक्सा वरवीं पसरता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आधार कार्ड आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर फुकट इलेक्ट्रीक सायकल जाहीर केल्यात असो दावो करपी सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या खबरेचें सरकारान खंडन केलां. PIB फॅक्ट चॅक युनिटान सांगलां की हो व्हायरल व्हिडिओ बनावट आसा आनी तातूंत डिजिटल फेरफार केल्या अशी घोशणा जावंक ना हें स्पश्ट करून तांणी लोकांक दिशाभूल करपी मजकुराची कागाळ करपाचें आवाहन केलां. आदली चॅम्पियन PV सिंधू ही 17 ते 23 ऑगस्ट मेरेन नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमात जावपी BWF जागतीक बॅडमिंटन वस्तादपट सर्तीत 2026च्या बायलांच्या एकोडी सर्तीत नवी मानांकीत खेळाडू आसतली. भारतीय हवामान विभागान आयज आसाम आनी मेघालयांत अत्यंत घोग्यांनी पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. गोंय, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडा सयत खुबशा राज्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी लडाखांतूय घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकूंक मेळावात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.